लीजिएगा, इसलिए कि आप लोग बहुत कम बोल रहे हैं ना, तो आप लोग को ज्यादा बोलना है सुभान अल्लाह, है ना भाई, इसमें सवाब है आपको। ओ गो তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। सब हम ही को दे देंगे दादा, जोरे बोलो सुभान अल्लाह। ओ गो चाँद তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। ও গো চাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। কোথায় গেলে পাবো তোমাকে, কোথায় গেলে পাবো তোমাকে, কোথায় গেলে পাবো তোমাকে। দয়ার নবীজি আমার ও গো চাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো একটু জোরে সুবহানাল্লাহ। এক শের। আকাশের তারকারা মিটি মিটি চায়, আরে নবীর নূরে তারা নিজেকে হারা। আকাশের তারকারা মিটি মিটি চায়, নবীর নূরে তারা নিজেকে হারায়, নবীর নূরে তারা নিজেকে হারায়। ও গো তারা, 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 ও গো তারা তুমি বলে দাও আমার बुलंद आवाज से आमार। बंगला वाले कहाँ गए? आमार नबीजी कोथाय। ओ गो तारा, ओ गो तारा তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। अब এটা যখন পড়বো লাস্ট শের, এটা শুনে इंशाल्लाह कोई बंगाली भाई हमारे चचा कोई भी हो वहां से नारा लगाएंगे ना, लगाएंगे ना भाई, लगाएंगे कोई इंशाल्लाह कोई लगाएंगे। और हाँ तो आप ही लगा दीजिएगा, खड़े रहिए वहीं, कह दे सुभान अल्लाह। अब लगाएंगे आप ही को लगाना है, ठीक है ना, लगाना है आपको, खड़े होकर बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। के लाखों लाखों हाजिरा सब हज करते যায়। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फसीह पिया का दामन, अबुल फजल फसीह का दामन, अबुल फजल फसीह का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत अबुल फसीह का दामन। তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। লাখো লাখো হাজিরা সব হজ করতে যায়, আর কাবাকে জড়িয়ে বলে নবীজি কোথায়। লাখো লাখো হাজিরা সব হজ করতে যায়, কাবাকে জড়িয়ে বলে নবীজি কোথায়। ও গো
কাবা ও গো কাবা ও গো কাবা তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায় ও গো কাবা তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায় ও গো চাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।